Hello guys, good morning. Ako si Nini Gargar, matag na po ninyo og weekly horoscope from July 21 up to 27. Okay, sa dili pa na ko ipadayon ang pag-saysay sa atong weekly horoscope guys. Magampo sa tanay Lord. Lord, thank you for the blessings, Lord. Thank you for the gift of life. Thank you for everything, Lord, in Jesus' name. Then Father, Son, Holy Spirit. Amen. Karon guys, atong isa-isay na ang atong weekly horoscope, no? Okay. In Jesus' name. Ang nataw sa January, kalit siyang nahayuknol sa mga balita. Nasol siya pag-ayo karong adlaw o kinahanglang mahimong masulbad ang tanan. Hinoon ang iyang mga property, doon na mo palitay. Karon may balita pero mga mapustro, mga August, September or October kana gyud ang final nga mga balita nga ikahimot niya ikalipay. Then February, wala siya kasayad kung unsaon pagdaog. Apan nasayad siya kung unsaon paggasto sa kwarta. Mga ang pagdaog kalit rani apan dili magbanha kung nay makita nga number. Katong mga Pebrero nga nangataw sa Pebrero, kung namoy number nga mahikitan dili day isaba aron mudaog kana. Sa ato pa ang pagsaba-saba dili gyud na mudaog. Mahimong mapusoy o mahimong dili gyud mudaog. Mudaog man na pero sa umabot pang panahon, no? Og ang February nga nataw mahimot siyang malipay sa balita kay nay balita nga ikalipay niya pag-ayo og kini wala gyud siya magtuo nga mao gyud kini ang mahitabo. Then March, nalipay siya sa iyang hinigugma tungod kay mapinanggaon kaayo. Makadawat siya gas nga wala niya damha og mahimot gyud siya pag-ayo sa maong kas og mahimot anon siyang malipay sa umabot niya lang nga pagkita og sa malambo o nilang panginabuhi. Then ang April malipayon kay karon. Dunay mga celebration o mahimot siya pag-ayo. Na siya gi-prepare nga mga gifts ug uban pa. Alang sa kahimot o kalipay sa celebrant o sa umabot nga mga bisita. Then ang May kalipay gyud nga way sukod yang gibatay karon. Naay kalipay niya nga balita gikan sa iyang palangga o kini ikahimot gyud niya pag-ayo. Kalit siyang wala mahimutang tungod kay gusto niyang makita ayang palangga apan kinahanglan pud siya mosabot kay tungod sa paningkamot mahimong moadunahan sila sa kalit nga wala nila dama. Then ang June kalipay pud niya karon kay dunay celebration. Mahimot siya malipay kay duna puy kaon. Nay celebration basin sa sunod adlaw o karong adlaw nay mag-birthday. Og siya mahimong usa sa imbitado karon nga week. Og malipay gyud siya pag-ay niini kay kalit pod nga dunay mga painit sa dalunggan. Then July kalit siyang nahigking sa mga message. Wala siya magtuo nga doon na po yung mag-message niya nga kahimot niya kalipay nga wala palandunga. Og malipayin siya karon og sa promosyon may abot-abot na sa iya. Then August nasun siya pag-ay sa preparation. Apan nangita siya pagi nga makautang. O kini iyang yung buhaton alang sa kalipay sa usa ka binuhat nga iyang gipagalodhan og ginaampuan. Then September wala siya kasayad kung sa pagdato. Nagsugod siya pag himo og business nga gagmay apan dili pa ni makadato para siya. Kinahanglan gamiton niyang utok ug manarbaho siya sa kalit sa kanang nindot nga trabaho aron siya makatigom-tigom og makapahimot sa iyang mga kasuod sa kinabuhi. October usab adunay pag-alagad karon. Dili siya gusto nga dili sana ma-number 1. Kinahanglan siya nga pa-number 1 alang sa kahimot og kalipay sa tibok banay. November, malipayan ang November karon kay naibalita sa pag-uswag. O kini ikahimot yun niya pag-ayo kay dunay mga balita nga dili siya kato apan karon malipayon siya tungod sa nahimo niya nga
plano sa pagdato o pag-uswag sa kinabuhi. Then December, ang December usab malipayon kay karon na siya mga negosyo apan dili na makadato niya. Ginagmay ra na. Mga kinahanglan po siya maningkamot sa iyang pagtrabaho kinahanglang pustro ang tanan alang sa kalipay o kahimot sa tibok banay og sa tibok panaghiusa sa usa ka kumpanya nga hapit na mo improve usab. O guys, naumanag yung ko sa akong task, no? Okay, happy birthday to Ganggang. Ganggang. Red Sprazel, La Basilia Undang. Chief nurse na ba si? Ako ng anak guys, no? Nasa chief nurse siya sa Christ the King, no? Hospital sa Tagum City. O karon mo end na ko kini si Nini Gargar moingon goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Magandang buhay po. Mua. Mga parisip, ano ba? Parisip procedure